जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझा ब्लगर कैलाश आपन स्वागत करुच्ची एक नुआ ब्लग को आम जा बालीजात्रा देखा आम केन्द्रापड़ा अंचल गोटे प्रसिद्ध बालीजात्रा अच्छी जे कि कलपड़ार अनुष्ठित आम जाऊँ से जगह बालीजात्रा देखा आ बालीजात्रा से केमी कौन पालन होती से विषय देखा सांग मैंने आम आसी पहुंची जाइए से कलपड़ार बालीजात्रा जोटा कि आम केन्द्रापड़ा जिले में अवस्थित देखिए पचर रोचे कलपड़ा पोल जो बाटे कि आम से बाटे आसिलु एपटे रोचे गेट आम जा कलपड़ा बालीजात्रा देखा केमी डंगा भसा होती से विषय जा चलन जा देखा सांग मैंने देखिपे एपटे आम पूजा चलती कि ठाकुर को आज्ञामाला आसिले आमर बोईत बंधाण स्टार्ट हम आम भी देखा बोईत बंधाण केमी कौन सांग मैंने देखिपे डंगार आज्ञामाला आसी सारी आ पूजा कार्यक्रम चली देखिपे से पोल केते लोक भिड़ अच्छा टोटाली पोल लोक फुल आसला बेले देखिए एपटे भी लोक अच्छा बहुत लोक अच्छा देखिपे आमर डंगा पूजा काम सरी जाइए किसी समय पर साधव माने भी आसवे कार्यक्रम चलो देखुदेवे कि साधव बोहू मैंने आसीगले बंदेवा साधव बोहू को आ दृश्य बहुत सुंदर रही बाहर देखिपे पूरा गहली सांघातिक मीडिया भाई मैंने भी आसी जाइए कार्यक्रम करते भिड़ होती देखिपे तो सांग मैंने देखिपे कि साधव मैंने पूरा बंदापना करने रेडी बहुत कार्यक्रम चालू रहा साधव मैंने डंगारे केमी जी वाणिज्य करने से दृश्य देखा आम पुलिस प्रशासन पूरा तत्पर देखिपे तो देखिपे कि आम प्रोसेसन चलती प्रोसेसन चालू रही सांग मैंने देखिए साधव आसी पहुंची गले देखिए साधव बोहू माने बंदा प्रजा कम चलती भासी जा नौका मोर भासी जा भाई सांग मैंने देखिपे भिड़ कौ टाइम रही आम कलपड़ा जोटा कि आम केन्द्रापड़ार प्रसिद्ध बालीजात्रा भिड़ पूरा अलग प्रकार अच्छी बहुत मत खुशी लगुच डंगर आज बसिक बहुत मजा वर्षा बड़ा घो के हम
ভিউ পুরা বড়িয়া আছে কইরা উঠি হরি বল পুরা রেস্কিউ টিম ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପୁରା ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଅଛି ଆମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରତିଭା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସାଧାବାଣୀ ହେଇକି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଭଉଣୀ କେତେ ଦିନର? ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ଦିନର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେମିତି କଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଏଠି ସକାଳୁ ଯୋଉଟା ବୋଇତ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ସାଧବ ଝିଅ ମାନେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଉଛୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ବି ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ 7 ଦିନ ଧରି ମୀନା ବଜାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ଗାଁର ପର୍ବ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଭଉଣୀ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ଅମୃତା ମହାନ୍ତି। ଆଜି ସାଧବ ବୋହୂ ହେଇକି କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଧବ ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବସୁଛି ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେତେ ବର୍ଷର ଭଉଣୀ? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆଜି କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି? आज बहुत खुशी लगुचे बहुत पुराना जिनसटा यहाँ ଆଜ୍ଞା बहुत वर्ष थे आम यहाँ पाचु केवे ए जिनसटा आम ये जिनसटा आम बहुत दिन पर पाइचु वर्ष थे आम जा पिला खुशी जे कि पोल सब कारबार डंगार अनुभूति आउ ना ଆପଣ ଘର କଣ ଏଇ କଳାପଡ଼ା? आज्ञा ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷର ଭାଇ? ये अनुष्ठान है 18 वर्षर 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ଧରି ଆମର ପାଳନ ହବ? 7 दिन धरी पालन 7 ଦିନ ପାଳନ ହବ। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। जय जगन्नाथ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଳାପଡ଼ା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୋଟ ରେ ଯୋଉ ବସିଲେ ତା ଅନୁମତି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ମୁଁ ତ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗରୁ ବସି ନଥିଲି ଏଥର ବସି ଭାରି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କଳାପଡ଼ା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ଭିଡ଼ ହବ କେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି 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 କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଳାପଡ଼ା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହଉଛି କେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ମତରେ ଆପଣ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ବୋଟ ରେ ବସିବେ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୋଲ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବଢିଆ ମଜା କରି ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କହି ଆମ ବ୍ଲଗ ଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଶେଷରେ କହିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।